बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, वीडियो के आगाज़ में एक सलाह मैं आपको दूंगा कि अगर आपका बच्चा इंग्लैंड पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं बल्कि दूसरी किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलविस हो जाते हैं, जिसके बाद या तो अल्लाह माफ़ करे उनकी मौत वाक़ई हो जाती है या वो सारी ज़िंदगी जेल में गुजारने पर मजबूर होते हैं, उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। इसलिए आप पर ये फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए तो भेज रहे हैं, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ पर भी आपको नज़र रखनी। ये तमाम बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बरतानिया के अंदर, इंग्लैंड में 4 मुसलमान नौजवान, अब आप इनकी उम्रें सुने, एक की उम्र है 22 साल, एक की उम्र है 18 साल, एक की उम्र है 19 साल और एक की उम्र है 24 साल। 18, 19, 22, 24, ये 4 नौजवान जिनकी उम्रें ये हैं, इनको सारी ज़िंदगी जेल में गुजारनी होगी। इनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है क्योंकि लंदन की मेन स्ट्रीट के अंदर इन्होंने इतना घिनौना किस्म का जुर्म किया है कि आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये वाक़या है जनाब 11 नवंबर का। 11 नवंबर को एक टैक्सी के अंदर एक मुसलमान तालिब इल्म जिसका नाम होता है अंसलम सिराज, इसकी 26 साल उम्र होती है। ये टैक्सी में बैठता है और इसकी मंजिल होती है ईस्ट हैम। ईस्ट हैम में ये जा रहा होता है टैक्सी में बैठ के, लेकिन इसको अंदाज़ा नहीं होता कि ये सफ़र इसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होगा। इसको ये भी अंदाज़ा नहीं होता है कि इसकी गाड़ी के पीछे एक सिल्वर मिस्टबिशी गाड़ी इसका पीछा कर रही है, जिसमें ये 4 नौजवान जिनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, ये इसका ताक़ुब कर रहे हैं और ये इसके अपने दोस्त होते हैं। इसके अपने दोस्त होते हैं जो कि इसकी गाड़ी का ताक़ुब कर रहे होते हैं। इनमें से एक का नाम मोहम्मद साकिब खान होता है, दूसरे का नाम होता है मोहम्मद समी, तीसरे का नाम होता है ज़ैन अली और चौथे का नाम होता है इब्राहिम नई। ये 4 नौजवान मित्सुबिशी में आ रहे होते हैं। जैसे ही इसकी टैक्सी, जो आगे वाली गाड़ी होती है ना, टैक्सी पहुंचती है ईस्ट हैम की तरफ पहुंचती है, ये मित्सुबिशी गाड़ी इसको रोकती है। चारों नौजवान उतरते हैं और उसके बाद अंसलम सिराज पर छुरियों के वार करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद पैदर पे वार करते हैं और वो मौके पे बेचारा मौत के मुंह में चला जाता है। मतलब इतना ये वार इतना संगीन होता है कि जो एम्बुलेंस होती है, पुलिस होती है, उसके आने से पहले ही ये अंसलम सिराज बेचारा मौत के मुंह में चला जाता है। ये चारों नौजवान दोबारा अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और ये जा वो जा यहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस आती है, तहकीकात का आगाज़ करती है। अच्छा, अंसलम सिराज जिस टैक्सी के अंदर बैठा हुआ होता है, उसका टैक्सी ड्राइवर जब उससे पूछताछ की जाती है तो भाई वो तो इस स्टेट में होता ही नहीं है कि कोई बात का जवाब दे। उसने गालिबन अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना खौफनाक किस्म का वाक़या नहीं देखा, अपने सामने किसी को मौत के मुंह में जाते हुए कभी नहीं देखा होगा। तो भाई वो तो इस स्टेट में होता ही नहीं है कि वो किसी सवाल का जवाब दे। तो उसको फ़ौरी तौर पर ना केयर सेंटर मुंतकिल किया जाता है क्योंकि वो एक शॉकिंग पोजीशन में आ चुका होता है। अब पुलिस को तलाश होती है कि भाई किसी तरीके से सीसीटीवी वीडियो मिल जाए, कोई एविडेंस मिल जाए जहां से हम कातिलों का पता लगा सकें। सीसीटीवी वीडियो देखी जाती है तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी सीसीटीवी वीडियो ऐसी नहीं होती जिसमें चेहरे वाज़े तौर पर नजर आए। फिर जब मोबाइल निकाला जाता है ना अंसलम सिराज का, पता चलता है कि इस वाक़े से, यानी इसको मौत के घाट उतारने से कुछ देर पहले इसकी अपने 4 दोस्तों से बाकायदा ग्रुप चैट हुई है, बात हुई है। एक ग्रुप में ये पांचों दोस्त मौजूद थे और इनकी ग्रुप चैट चल रही थी। अब उस चैट के अंदर इस चारों दोस्तों ने इसको बाकायदा तौर पर संगीन नताइज की धमकियां दी थी और ये भी बताया था कि तुम्हें हम मौत के घाट आज नहीं तो कल उतार देंगे। अब आगे क्या कहानी हुई ये आप सुनिए। उसके बाद होता ही है कि चारों के नंबर आ जाते हैं, आइडेंटिटी आ जाती है, नाम आ जाते हैं, तस्वीर आ जाती हैं। पुलिस इनकी तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन पता चलता है कि ये चारों लोग ये घिनौना जुर्म करने के बाद, इसको मौत के घाट उतारने के बाद यहाँ से फरार होकर डेनमार्क चले गए। अब इनके वारंट जारी किए जाते हैं। अच्छा, इंग्लैंड में या यूरोपीय कंट्रीज़ है ना, उनके दरमियान एक मुआहदा होता है कि इनके मुल्क के अंदर अगर कोई संगीन किस्म का जुर्म करेगा और यहाँ से जुर्म करने के बाद यूरोप की किसी कंट्री में जाएगा तो वो यूरोप की कंट्री वाले इसके पाबंद होते हैं कि मुलजिम को इनके हवाले करें। वही होता है, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया जाता है, चारों को इनको लंदन के हवाले किया जाता है, लंदन पुलिस के हवाले किया जाता है और उसके बाद इन पर केस चलता है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई इन चारों ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट क्यों उतारा। जब अदालत के अंदर मामला जाता है, तहकीकात होती हैं तो पता चलता है ये पांचों के पांचों लोग मनशियात का कारोबार करते थे लंदन के अंदर। पांचों मिल के करते थे। मतलब जो मरा है वो भी मुलविस था, जिन्होंने मारा है वो भी मुलविस थे, मनशियात के कारोबार में मुलविस थे। अब उसके बाद होता यह है कि इन चारों को जिन्होंने मारा है, इनको कहीं ना कहीं ये शक हो जाता है कि ये अंसलम सिराज का ज़मीर जाग रहा है। ये आज नहीं तो कल पुलिस के पास जाके बयान दे देगा और हमारा जो ये कारोबार है ना,
یہ بالکل زمین بوس ہو جائے گا، جس سے یہ لوگ اچھے پیسے کما رہے تھے۔ اب یہ سراج کو بولتے ہیں کہ بھائی تیرا ضمیر کیوں جاگ رہا ہے؟ تو کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے ہمیں یہ شک ہو رہا ہے کہ تو آج نہیں تو کل پولیس کے پاس چلے جائے گا، تو بھی پیسے کما رہا ہے، ہم بھی پیسے کما رہے ہیں۔ سراج ان کو یقین دہانی کراتا ہے، کہتا ہے بھائی میں بیوقوف تھوڑی ہوں، کیونکہ اگر میں پولیس کے پاس جاؤں گا تو پولیس تو مجھے بھی پکڑے گی نا بھائی، مجھے ہی پکڑے گی کہ بھائی آپ بھی اس میں ملوث ہو، وہ بھی اس میں ملوث ہیں، تو میں کیسے اس کے پاس جا سکتا ہوں؟ میک سینس۔ لیکن ان چاروں کو سمجھ نہیں آئی تھی، ان کو لگ رہا تھا کہ نہیں آج نہیں تو کل یہ پولیس کے پاس چلا جائے گا۔ ان کی چپکلش بڑھتی رہتی ہے۔ سراج آخر میں تنگ آ کے بولتا ہے ہاں یار ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کو ایسے لگ رہا ہے تو شاید میں ایسے کر دوں گا، میری بات تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ایک نہیں 100 دفعہ تمہیں سمجھا چکا ہوں لیکن تمہیں سمجھ نہیں آنی ہے، تو ٹھیک ہے ایسا ہے تو ایسے دی۔ یہ گروپ چیٹ ان کے موبائل میں سیو ہوتی ہے۔ وہ آخر میں بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے جو ہے نا وہ اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نے شاید پولیس کے پاس جانا ہے، تو ہم تمہیں پولیس کے پاس تو جانے نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارا اپنا کاروبار سٹیک پہ لگ جائے گا، ہمیں عمر قید کی سزا ہو جائے گی، سارے معاملات ہو جائیں گے، تو ہم تو آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو موت کے گھاٹ اتاریں گے، اور پھر آ کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اب ان چاروں کو ساری زندگی کی قید سنا دی گئی ہے، یہ ساری زندگی جیل میں رہیں گے، ساری زندگی یہ جیل کی ہوا کھائیں گے، جیل کا کھانا کھائیں گے، اور شاید ہی 26 اور 24 سال، کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ جو سزا ہوتی ہے نا وہ غالباً 30 سال ہوتی ہے۔ 30 سال کے بعد آپ کو رہائی مل جاتی ہے، بھلے آپ کو عمر قید کی سزا کیوں نہ سنائی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کی عمریں اتنی کم ہیں کہ ان کو دوبارہ سے پھر سزا سنا دی جائے گی۔ ان کو کبھی بھی جیل، کیونکہ منشیات کا کاروبار کرنا، آپ سعودی عرب میں ہوں، آپ یورپی کنٹریز میں ہوں، آپ ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہوں، بھائی یہ بڑا خطرناک قسم کا جرم تصور کیا، انتہائی خطرناک جرم تصور کیا جاتا ہے اگر آپ اس طرح کا کوئی کاروبار اگر آپ کر رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے قتل کا کوئی کام کر دیا، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی ساری زندگی جو ہے نا آپ نے جیل کے اندر ہی گزارنی ہے۔ یار میں تھک گیا بات کرتے کرتے، تو اب یہ ساری زندگی نہ صرف جیل میں گزاریں گے، بلکہ ان کا اپنا مستقبل بھی گیا، اور ان کے گھر والے جو ہے نا وہ بیچارے بدنامی کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ تو یار آپ کے بچے اگر باہر جا رہے ہیں، ان کا خیال ضرور رکھیے، پوچھیے کہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا کام نہیں کر رہا ہے، کن دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کن دوستوں کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہوتی ہے۔ ابھی احتیاط کر لیں گے تو شاید آپ کو پچھتاوا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اس طرح کے بے تحاشا واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، بے تحاشا واقعات۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اور یقین جانیے یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہوگا۔ منشیات کا کاروبار جو ہے نا وہ جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اپنے پیسے پورے کرنے ہوتے ہیں، دیگر چیزیں کرنے ہوتے ہیں، وہ اس لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لعنت میں پڑ جاتے ہیں، اور اس لعنت میں پڑنے کے بعد پھر یقین جانیے اس لعنت سے آج تک کوئی نکل کر آیا نہیں ہے۔ خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔